मुरली राम राम दीन कामले दान राम कृष्ण नाम दीन कामले दान राम कृष्ण नाम बोलो बोलो राम 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 बोलो बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 प्रेम मुरली मन सका हो राम 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 बोलो 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 राम राम। সুন্দর, দেখুন কি সুন্দর নাম গানগুলো। এইভাবেই প্রত্যেকদিন এখানে রামকৃষ্ণদেবের নাম হয়, প্রত্যেক সময় মানে নাম সংকীর্তন হয় আর খুবই ভালো লাগে। মায়ের মন্দির খোলার আগের মুহূর্তটা খুব সুন্দর। এই যে নাট মন্দির, এখান থেকে তো আমাদের অ্যালাউ নেই, তবু এই পুলিশ না আসা পর্যন্ত এটাই দেখলাম। আর আপনারা শুনুন হরিনাম, কি সুন্দর গাইছে দাদাটা। দেখুন, শুনুন সবাই। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं सकले जय जय राम कृष्ण शरणं प्रभु कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं शरणं प्रभु कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं प्रभु कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं शरणं प्रभु कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं शरणं जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं जय शरणागत हम शरणागत हम शरणागत हम शरण दे प्रभु शरणागत हम शरणागत हम जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः नमः श्री गुरवे जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणं जय जय राम कृष्ण 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 जय
তা দেখুন এত সুন্দর দৃশ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা। আর অবশ্যই এই মন্দিরখানি দেখলে তো আপনাদের প্রাণ জুড়িয়েই যাবে। তাই সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এবারে মহামায়ার আরতি খুলবে আর এই এত সুন্দর এই নাম গান হয় মায়ের সন্ধ্যেবেলা। মন্দির খোলার আগের মুহূর্ত দেখালাম। হ্যাঁ এবার হ্যাঁ, তাই দেখুন মন্দিরখানিটি দেখলেই মনে হয় যে সত্যি কি সুন্দর আলো পড়েছে, কি ভালো লাগছে দেখুন। এই দৃশ্যটা আপনাদেরকে মন্দির খোলার আগের দৃশ্য দেখালাম। এত সুন্দর নাম সংকীর্তন হয় এখানে মন্দির খোলার আগের মুহূর্ত। আর আদ্যাপীঠের বিভিন্ন জায়গায় নাম সংকীর্তন হয়, খুব সুন্দর। তা সেগুলোই আপনাদের সাথে তুলে ধরি, শেয়ার করি। অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে, একটু শেয়ার করে দেবেন। তাহলে এখন এইটুকু, নেক্সট ভিডিও নিয়ে আসছি সুতপা, সঙ্গে থাকুন। আর অবশ্যই লাইভে চলে আসুন তাড়াতাড়ি।